Okay, jadi dekat sini preparation and use of an acid base indicator. Ini kalau you lihat virtual lab experiment tu. Terus I pergi kepada virtual lab. Okay. Outcomes at the end of the experiment a student should be able to prepare an acid base indicator from red purple cabbage by watching and understanding the video. Use the indicator to determine the concentration of unknown acid and also base. Lihat concentration dia punya simbol apa? Concentration, simbol dia apa? Molar. Itu unit, betul. Molar, betul Diana. Bracket. Bracket, betul. Bracket yang persegi betul. Alia Edina dia buat bracket tu kan? Correct. Okay. So background background ni dalam you punya nanti adalah introduction lah. Acid base indicators are most often used in a titration to identify the endpoint of an acid base reaction. Okay, daripada endpoint tu nanti kita boleh calculate concentration kan? Dyes or indicators are used to indicate when the solution has been neutralized. Dye ni sebab apa? Dia berwarna, dia ada warna. Dia adalah dia punya molecular structure dia yang menyebabkan dia ada boleh perubahan warna berlaku apabila pH itu berubah. An acid base indicator is either a weak acid or weak base that exhibits a color change as the concentration of proton ion ataupun hydroxide ion changes in an aqueous solution. If the indicator is a weak acid, the acid and its conjugate base. Nampak? Kita nampak lagi kan pasangan ni kan. Weak acid. So pasangan dia yang terhasil ion dia adalah conjugate base lah. Kan? Kalau conjugate base, dia punya charge dia apa? Negatif. Betul. Betul. Dia charge dia negatif. Datang daripada weak acid. Okay. Tapi dia sejenis conjugate sebab datang daripada weak acid kan. Okay. If the indicator is a weak acid and it is a weak acid, the acid and its conjugate base are different colors. Dia ada warna yang berbeza lah antara acid tersebut dengan dia punya conjugate base. If the indicator is a weak base, the base and its conjugate acid display different colors as well. Macam tu lah. Okay. For a weak acid indicator with the general formula of HIN, the equilibrium is reached in the solution according to the chemical equation. So untuk ni HIN, the color is A, added with water. Okay. Right. So it produce IN, anion, dia ada color B. Maksudnya ini adalah weak acid menghasilkan conjugate base kan. Conjugate base color B. Tapi dia punya weak acid dia color A. Ini plus hydronium ion lah kat sini. So HIN is the acid which is a different color from the base. When the pH is low, the concentration of the hydronium ion is high. pH terlampau rendah, maksudnya kandungan hydronium ion ataupun proton ion, okay, terlampau tinggi, betul tak? Sebab tu pH dia rendah. pH rendah acidic ke base? Acidic. Acidic. Itu dia punya key point kan? Kan I dah sebut, kalaulah pH dia tu rendah, maksudnya sangat acidic. Betul Alia Irdina. Kalau pH dia tinggi, maksudnya sangatlah alkaline, iaitu mesti dia punya concentration of the hydroxide anion dia tinggi. Kalau dia bersifat base kan? Tapi kalau bersifat sangat acidic, maksudnya concentration of the ion ataupun proton ion sangat tinggi. And equilibrium is toward the left, producing the color of A. Sebab ini tinggi, kita kan dah belajar keseimbangan. Kalau ini tinggi, dia akan menghala ke mana? Shift to the left. Shift to the left. So, color apa yang akan keluar? Color? A. Color A, betul. Okay, good. Nampaknya student K4 ni memang bagus. Mudah faham ni. Okay, good. Right. So, color A lah yang akan muncul kalau kandungan dia punya hydronium ion tinggi. At high pH, maksudnya alkaline lah. The concentration of H3O+ is low. Ini pula concentration dia akan rendah. So, equilibrium tends toward the right side. Jadi keseimbangan ni akan ini rendah. So, reaction ni akan menghala ke kiri ke kanan? Right. Ke kanan.
to the right, to the right. Okay. Betul Fatihah Zaidi. So at high pH, the side elevation and color B akan kelihatan. Color B akan kelihatan lah. So itu kegunaannya kalau kita ada weak acid dan juga dia punya conjugate base. Jadi weak acid kena warna lain, bila dia membentuk conjugate base warna dia lain, barulah kita nampak ada perbezaan. So you will be preparing an acid base indicator from red purple cabbage leaf. Ini yang cabbage yang jual dekat pasar raya biasa tu. Okay, red purple cabbage juice contain a natural pH indicator that changes colors depending on the acidity of the solution. The pigment in red purple cabbage that causes the red color is called anthocyanins, which is a flavin. Anthocyanins is a water-soluble pigment. So also found in apple skins, plums, and also grapes. Dia water-soluble. Kalau dia tak water-soluble, susah kita nak guna dia kan? Dia ada precipitate pula nanti. Sebab tu dia kena water soluble lah. Okay. Anthocyanins dissolve in water in aqueous solution change color depending upon the amount of proton and hydroxide anion in the water. Okay. Proton ni juga boleh dikenali sebagai hydronium ion lah, samalah tu. Very acidic solutions turn the indicator red. Neutral solution turn the indicator purple, and basic solution turn the indicator a greenish yellow color. Macam ni. So kalau dia red pH dia 2, kalau dia purple 4, kalau dia warna violet, violet ni dah nak ke biru tau. Okay, pH dia 6, kalau dia blue 8, kalau blue green ada nampak greenish sikit, so pH dia 10. Kalau dah nak ke kuning, maksudnya dia sangat-sangat alkaline. Okay, sebab apa? Adanya pigment tadi iaitu anthocyanin. Okay, right. So ini yang untuk virtual senang sikit sebenarnya. Kalau amali dia seronok. Kalau kita buat praktik dekat amali secara hands on dia lebih seronok, tapi ni boleh buat kat rumah lah nanti. Kalau siapa nak buat kat rumah. Okay, alright. So dekat sini a structure of anthocyanin a flavin. Ini kita dah lihat dekat dalam kita punya lecture. Ingat lagi tak dalam lecture dah ditunjukkan di sini? Alright. So dekat sini dekat dalam lecture I think dia inilah kalau kita tengok this is the release of the proton. Release of the proton. Kalau kat sini kita nampak dia ada banyak kumpulan hydroxide kat sini. Tapi release proton maka kat sini dia akan menjadi kumpulan carbonyl. Carbonyl kat sini. Contoh kat sini dan dia juga dekat sini dia ada proton kan? Dia ada proton. Okey, yang ini dia punya proton sudah tidak ada lagi lah. Okey, alright. So I skip that one. Kita lihat dalam lecture. Kita terus pada instruction. This experiment contains 4 part. Ada 4 bahagian. For part 1 and 2, student need to watch and understand the video about the preparation of organic indicator, which is red cabbage, and testing the indicator by using the link below. So ini dia punya link dia. Okay. Kita tengok dulu instruction. After watching and understanding the video, complete the result in table 1. For part 3 and 4, the experiment is about finding unknown concentration of HCl and sodium hydroxide by using the red cabbage indicator. Okay, ni bahagian 1 dengan 2 kita kan table 1. Okay, student don't have to run the experiment for part 3 and 4. Just use the data to determine the concentration of unknown HCl and also sodium hydroxide. The data given in table 2 and 3 only for the volume of titrant used from the titration. Student can find the volume of analyte used based on the procedure. Okay, right. So kita terus tengok kat sini. Ni dia punya procedure. Untuk part 1 lah. Part 1 kita ada 4 bahagian kan. Ni part 1. Preparation of the indicator. So material ni you boleh tengok dalam video nanti. Tapi ni kita jelaskan dulu. Material, purple cabbage leaf, hot plate, mineral water, strainer and also jug. Strainer ni adalah dia punya penapis lah. Senang saja dia punya bahan dia. Procedure, boil the water on hot plate, peel off 4 to 5 purple cabbage leaves and add them into the boiling water. Sebab tu I cakap boleh buat sendiri kat rumah. Cook the cabbage leaves until the water turns dark purple. Okay. Pour the juice through a strainer to filter out all the big chunks of cabbage into a jug. The juice, the filtrate is purple in color and is now referred as cabbage extract. Namanya CEI, cabbage extract indicator. Dia dah sedia untuk menjadi sebagai indicator. Okay, right. And then part 2, testing the indicator.
The cabbage extract indicator, CEI tadi, can now be used to tell you whether a solution is an acid or a base. It can also help you to determine the endpoint of a titration. You need to test some acid and base solution, so you will have an idea what color it turns into in different solution. So kat sini kita akan, dekat sini untuk part 2, ada 6 clear plastic cups dan ada dropper. Dropper tu penitis. So chemical yang diperlukan. So ada CEI, cabbage extract indicator, vinegar, acetic acid. Kita dah lihat kan, acetic acid, weak acid ke strong acid? Weak acid. Kalau ada strong acid tak bolehlah kita jadikan di makanan kan. Kan acetic acid ni adalah yang kita gunalah di dapur. Weak acid. Betul Fatihah Zaidi, betul tu. Okay. Right. Okay. And then lemon juice, citric acid. Ni pun sejenis weak acid juga. Citric acid. Sprite. Ni air Sprite tu. Sebab apa? Dia mengandungi carbonic acid dan juga citric acid. Okay. And then 1 spoon of baking soda, sodium bicarbonate in distilled water. Okay. And then window cleaner. Ini maksudnya kalau kita guna bahan-bahan di rumah, kita boleh gunakan pencuci tingkap tu. Sebab apa? Dalamnya ada potassium salt of fatty acid. Akhirnya adalah kita perlukan susu. Right. So dekat sini dia punya procedure. Prepare all the chemicals as listed dekat sini. Fill the plastic cup with vinegar. Sekejap ganggu betul dindong-dindong ni. Alah ni. Sekejap ya. Biar tutup. Pening kepala mendengar dindong-dindong. Okay, alright. Okay, and then prepare all the chemicals as listed. Dekat atas ni kita dah ada bahan-bahan yang kita nak uji ni. Okay. Fill the cup halfway with vinegar. Add a few drops of CEI. Letaklah 3-4 drop kan. Observe the color change and record it in table 1. Okay. Tapi nanti boleh tengok video saja. Decide the pH of the solution by comparing the color in figure 2. Confirm the pH using litmus test strips. Repeat the experiment by using milk, lemon juice, Sprite, baking soda in distilled water, and window cleaner. Kita kena test dekat susu, dekat lemon juice, ada citrus tadi kan, dekat ice Sprite, dekat baking soda yang kita dah dissolve dalam distilled water, dan juga pada window cleaner. Okay, remember don't forget to rinse your spoon for every testing. Of course lah kita kena pakai sudu yang bersih. Kalau tak nanti pH dia akan bercampur-campur. Okay, ni. Ini kita simpulkan dekat sini. Ni, right. Making a red cabbage pH indicator. Ni daripada laman web inilah. So, the compound that gives red cabbage its color can be extracted and used as a pH indicator solution. Here we look at the method and the colors. Ini tadi kita dah listkan dekat table. Ini nanti dia lebih interaktif. Ini dia punya chemical structure. Dia tak berapa clear kan dekat sini kan? Ini kalau red pH dia sekian-sekian, ini sangat acidic, ini 4 hingga 7. Yang ini sangat alkaline lah. Okay, ini dia. Making the indicator, senang sangat kan? Chop the cabbage, boil for a few minutes, strain and let cool. Use as an indicator. Yang penting warna dia tu kena pekat lah. Warna purple yang sangat pekat. Okay, right. So, dekat sini ni untuk figure 2 lah sebagai rujukan. Okay, nanti untuk you punya pre-lab. Untuk pre-lab nanti you kena alter a bit. Okay, you kena alter a bit. I mean like sekarang ni you kan akan tengok dekat dalam video kan. Basically dia sama juga, prosedur yang sama yang you dah buat dekat pre-lab tu. So kekalkan, tapi maybe akan ada kena adjustment sikit. You tengok kesesuaian mana kena adjust sikit, okay? Tapi method kekalkan. Method yang you dah lukis-lukis tu tolong kekalkan sebab method dia sama juga di dalam kita punya virtual amali, okay? Right, okay. Okay, part 3, using the indicator for the titration between a base and an acid. The concentration of a base of an unknown molarity can be determined with an acid of a known concentration using the cabbage extract as an indicator, CI tadi. So dia punya apparatus kena ada burette lah. Of course kena ada burette.
kena ada pipette dan juga transfer pipette ataupun eyedropper. So chemical dia adalah CEI, and then kena ada HCl. HCl you nampak kan concentration dia kita tahu. Kita kena tahu, kalau tak macam mana kita nak kira concentration unknown molarity base. Kalau molarity HCl pun tak tahu, macam mana pula kita nak kira molarity base kan? Betul tak? So ni memang dah kena ada lah. And then sodium hydroxide of unknown concentration, tapi dia punya percentage 0.2% weight per volume. Okay, right. Yang ini, you pun dah buat kan dia punya prosedur dalam pre-lab? Okay, so yang dah susah-susah lukis tu kan, yang dah susah-susah lukis tu jangan dipadam. Itu memang I nak tengok tu hasil kerja my student tu. Baru I nampak my student ni sangat-sangat pandai menggambarkan menggunakan gambar. Okay, boleh menggambarkan menggunakan picture. Okay, right. Clean the burette with tap water, rinse with distilled water. Tengok tu. Mula-mula kita kena rinse dia, bersihkan gunakan air pipe. Tapi rinse, bilas mesti kena guna distilled water. Sebab distilled water ni dia tidak ada compound-compound yang mengganggu di dalamnya. And then bukan tapi THEN, then rinse with 0.05 molar of HCl solution before filling with the acid solution. Last kali kena rinse dengan menggunakan HCl lah. Sebab kalau kita dah rinse guna distilled water, kita tak rinse guna HCl, nanti kita punya HCl yang masuk dalam burette tu, kalau dia masih ada titisan-titisan air kan dalam burette, nanti kita punya acid akan jadi cair. Dia lebih cair lah bila kita masukkan dalam burette. Sebab dalam burette dah sedia ada distilled water yang kita tidak rinse dengan HCl tadi. Kalau cair, so tidak tepatlah kita punya hasil eksperimen. And then clean the pipette with tap water, rinse with distilled water, then rinse with sodium hydroxide solution. Pipette 10 ml of sodium hydroxide into a conical flask. Sebab apa? Yang sebelah bawah tu adalah sodium hydroxide lah. Okay, right. Okay. And then add 15 drops of cabbage extract indicator. Record the color of the solution. Kita tengok drop dia pun banyak. Ada 15 drop tu. Masukkan dekat conical flask tadi. Drop dalam tu. Titrate it. Okay, inilah ni. Okay. Titrate it with 0.05 molar HCl until color of the indicator changes. Record the color. Hold the stop cork of the burette and the flask as shown in figure 3. Bila ini kan kita punya kita ada stop cork ni kan yang untuk kita adjust dia punya drop tu kan. So kita kena peganglah di situ. And then kita punya sebelah tangan lagi kita kena pegang kita punya conical flask. Slowly kita goyangkan conical flask tu, bukannya kuat-kuatnya, bukan laju-laju tapi slowly slowly. Right. So ini dia punya teknik lah. Sebab tu semalam kan kita dibincangkan. So eloknya kat bawah ni kita letak kertas ataupun tile yang berwarna putih. Senang kita nak lihat perubahan warna. Okay, right. Repeat the titration until these two concordant titrus within 0.10 ml. Record the volume in table 2. Sampailah kita kena teruskan lagi titration tu. And note, if you get 11.20, 11.50, you need to do another titration because the results are not within 0.10. If you then get 11.30, you can stop as you have to result within 0.10. Okay, so kalau you terlajak ni, kalau kita terlajak maka kita kena buat titration yang baru. Tapi kalau kita drop by drop, mula kita dapat 11.30. Katalah kita dapat 11.20, and then kita dapat 11.30, and then kita dah nampak perubahan warna. Dan kita boleh gunakan result tersebut sebab dia within 0.10. You should only use 11.20 and 11.10 to calculate the average because 11.50 is beyond the range. Okay, ini akan jadi dah terlajak sangat 11.50. Dia punya jarak tu terlampau jauh range dia. Okay, ini titration teknik kita dah tengok. Okay, right. So dekat sini nanti, okay, ini part 3. Kita titration base and an acid,
And then part 4, using the indicator for titration between acid and a base pula. The acid of unknown concentration is titrated with a base of known concentration. Ini terbalik pula. Di mana kat sini kita gunakan 0.10 molar sodium hydroxide, and then HCl ni unknown. Kita tak tahu berapa dia punya concentration. Macam I cakap tadi, salah satu kita punya reactant kita kena tahu dia punya concentration lah. Kalau tak tahu salah satu, macam mana kita nak kira the unknown concentration of either acid ataupun base. So ini adalah menggunakan prosedur yang sama. Okay. Tapi you akan gunakan macam ni. The burette was cleaned with tap water. Okay. Rinse with distilled water. Then was rinsed with 0.10 molar sodium hydroxide solution before filling with the base salt solution. The pipette was cleaned with tap water. Macam tu Okay, so dia punya time mesti kena betul Okay, right. Tadi menggunakan teknik yang sama, and then result. Ini adalah my version. Ini my version ni version pensyarah. So I akan scroll saja di sini, di mana you kena cari sendiri dia punya perubahannya. Apa dia punya perubahan? Okay. Yang ni nanti boleh tengok dalam dia punya video nanti. Okay. And then calculation mesti kena jawab. Calculation kena jawab. Part 3 sebab part 3 dengan part 4 saja yang ada calculation. Part 1 dengan 2 tu adalah observation. Ni kan tadi. Tengok ni. Kita kena completekan untuk part 1 dengan part 2 untuk completekan table 1 tadi kan. Okay. Okay, alright. So part 2 dengan part 3 and part 4 ni ada calculation. Calculate the average volume of the acid. Average of concordant titles. Calculate the molarity of the sodium hydroxide. Calculate the percentage error. Theoretically, sodium hydroxide is 0.05 molarity. Ini yang theoretical. So kira apa yang you dapat. Apa yang dapat daripada experimental. And then part 4, calculate the average volume of the base. Average of concordant titles. Calculate the molarity of the HCl. Calculate the percentage of the error. Theoretical concentration of the HCl is 0.22 molarity. Alright, ini adalah question. Due to the pandemic COVID-19, the use of hand sanitizers are very important among us. Bukan among us, among us. Predict and explain the color of the solution and the pH value when the red cabbage indicator was added to the hand sanitizer. Ini you kena predict. Hand sanitizer dia punya sifat apa? Okay, dan kalau kita masukkan CI tadi, apakah perubahan warna yang akan ditunjukkan? Give example of organic substance other than red cabbage that can be used as an indicator. Ini ada banyak. Ada banyak lagi organic substance yang boleh digunakan sebagai indicator juga. Ini indicator yang asli lah. Ini adalah dia punya calculation, senang saja. Tak susah. Ini tadi ni, kalau dia punya percentage error, dia dah bagikan yang theoretical 0.05 kan. So kiralah yang dia punya experimental dia, dia dapat, dan dia dapatkanlah percentage error dia. Ini untuk part 4 punya calculation, tak susah Okay. And then ini adalah jawapan dia. Okay, ini I scroll saja. Tak bolehlah tunjuk kan. Nanti you kena prepare lah. Ni, you kena prepare you punya jawapan. Right. Okay. So macam ni ada soalan apa-apa tak daripada kita punya amali ni? Video nanti kena tengok di dalam grup. Okay? Okay, kita akan tengok satu lagi perkara. It is very important. Okay, Syazwani, okay? Alright, so oleh kerana senyap saja ni, so I proceed sajalah. So ini adalah untuk rubrik. Rubrik ini bila I memberikan penilaian, I akan tuliskan group number, number of experiment, title, kemudian group member. Di mana nama pertama adalah nama ketua. Tu I tahulah. Okey, untuk amali kedua, number of experiment yang kedua ni apa title dia, and then nama pertama. Itu sebagai dia punya ketua lah. Ini adalah apa yang I nilai. Ni I kena tunjukkan pada student supaya kita telus lah. Okay, right. So, lab report akan diambil sebanyak 5%.
daripada dia punya lab report. Itu bukan markah yang rendah tu. 5% tu sebenarnya sangat banyak dan dia boleh menentukan you dapat A ataupun A-. Kalau you perform dalam masikan lab report, satu grup bersepakat, kita satu grup cross check. Katalah mula-mula yang ketua dia dah siapkan. Katalah Nur Sufiah ketua. You dah check, dia nampak okey. Siapa ahli kumpulan Nur Sufiah? Sufiah siapa ahli kumpulan you? Saya ada Wani dengan Azim. Okey. Lepas tu sebelum submit Azim, okey. Ada Azim, Nadia dengan Wani. Okey, alright. Okey. Katalah Sufiah dah siap. You dah compile. Azim dah buat sikit, Nadia dah buat sikit, and then nak tengok keseluruhan. Sufiah kena check. Betul tak ni? Kadang-kadang ada kawan ni, dia kata je, saya dah siap bahagian saya, tapi dia bagi tu dalam keadaan dia tidak semak. Nanti satu kumpulan markah akan terjejas. Jadi Sufiah sebagai ketua, Sufiah kena check balik. Betul tak flow, dia punya tense betul ke tak, gambar tu okey ke tidak, adakah gambar tu dia buat sengit-bengit ke, itu memang I tak nak tengok perkara macam tu. And then Sufiah boleh bagi ke Azim, bincang dengan Azim. Azim, jom kita check sama-sama online pun tak apa, kita jumpa online, kita scroll kita punya lab report, okey tak kita punya lab report ni? Tengok sama-sama. Because I notice ada setengah lab report tu nampak sangat mereka tak communicate. Faham tak communicate? Maksudnya dia punya lab report tu dia nampak tidak ada sefahaman. Sefahaman. Sebab apa? Ketua pun dia compile saja, dia ingat tugasnya compile. Tidak. Tugasnya memastikan bahawa lab report tu perfect. Kalau ada yang kurang, mesti kena ditambah. Kalau conclusion tu nampak macam ini, this is not conclusion. Conclusion kenalah menjawab objektif. Conclusion kena menjawab objektif. Tak menjawab, conclusion tak apa-apa. Kan? Jadi, kenalah berbincang balik. Suka bincang dengan Azim balik. Azim, do you think that this conclusion is okay? Nampak macam lain macam lah conclusion yang si A ni buat, contoh kan. Jadi, kena betulkan. So dalam satu grup kena bertanggungjawab, sebab kalau markah dalam lab report ini kurang, semua akan dapat kurang dia punya markah. Sebab tu lab report memang I sangat-sangat tekankan. You bukan berada dekat SPM lagi yang mana you boleh bergantung kepada peperiksaan saja kan. Kita kena bergantung kepada kecermatan dalam menyediakan laporan. Ini nak melatih supaya nanti bila degree you buat lab report tu dengan tersusun. Ada objektif. Ini kita tengok flow dia. Ada objective and introduction. You nampak dia punya markah 10, 8, 6, 4, 2. Kalau lah I nampak the objective and introduction state the purpose of the assignment and the variables to be studied. Okay? Tunjuk saja tapi tak jelas introduction tu. Makanya dapat 8 je lah. Dia tidak ada 9 dia ada 2, 4, 6, 8. Tapi kalau pertengahan maybe dapat 9 kot. Tapi I selalu bergantung pada tu je. Kalau clear, I terus letak 10. Kalaulah variable tidak dinyatakan. Variabelnya adalah apakah macam tadi kan, you akan menguji kepada beberapa jenis solution seperti sprite, window cleaner, variable lah tu, itu variabelnya. Okay, ataupun maybe dalam eksperimen ada variable temperature dinyatakan dalam bahagian introduction, maka jelaslah. Tapi kalau tak ada, I terus letak 6. Okay, 2 ni tidak mungkin lah. Okay. Right, and then materials. Materials mesti kena ada apa bahan-bahannya. And then experimental ataupun procedure. Kalau you follow my advice, buatkan dalam bentuk gambar, then insya-Allah boleh dapat terus 10. Tapi gambar tu bukan sengit-bengit lah. Okay, and then result. Ini pun ada dia punya pemarkahan dia. And then bahagian analysis ataupun observation. Selalunya analysis dengan observation ni, okay, ingat the relationship between the variables is discussed and trend patterns logically analyzed. Prediction are made about what might happen if part of the lab will change or how the experimental design could be changed. Okay, selalunya bahagian analysis and observation ni I akan tengok terus dalam discussion. Okay, kalau discussionnya baik, selalunya dia punya analysis pun akan baik juga. Okay. And then calculation, mestilah kena tunjuk calculation. Macam tadi percentage error, kenalah tunjuk dulu. Percentage error tu adalah apa dia punya formulation dia. Kan? Experimental tolakkan dengan
Theoretical bahagikan dengan theoretical. Darab 100. Kena tunjukkan dia punya formula, barulah masukkan dia punya nilai. Itu menunjukkan calculation yang dibuat dengan betul lah. Ni, several calculation dapatlah 4 markah. Kalau tak tunjukkan calculation, habislah dapat 2 markah sahaja. Okey, ini discussion. Okey. Ini adalah precaution step. Precaution step juga adalah sangat penting. Cumanya kalau dalam virtual, kita mungkin tak akan ada precaution tu, tapi kita boleh nyatakan if this experiment is carried out as a practical experimental, the precaution step that can be carried out are senaraikan. Contoh tadi nak handle acid kan, kita handle acid, handle base kan, so we have to use glove. Dekat dalam makmal kena guna glove, and then kena buat dalam fume hood, tak bolehlah buat dekat atas bench. Precaution ni mestilah kena ada. Alright, and then conclusion dia mesti sharp, sweet and dia kena tepat, bukannya panjang. Bukannya panjang lebar, dia kena menjawab objektif dan apa hasil dapatannya. And then question mesti kena jawab. Okay, right. Okay, ini adalah so untuk lab report dapat 5%. Okay, yang ini I akan KIV sebab ini adalah practical skills. Sekarang ni buat masa ni you all belum lagi menjalani practical. Nanti kalau dah ada practical kat dalam lab, barulah I akan menilai bahagian-bahagian ini. Tengok bahagian yang ada. Recognition of materials and chemical, adakah pelajar kenal chemical yang digunakan, recognition of apparatus, mengenali instrumen, cara mengendali material and also chemical, kalau dia nak isikan solution di dalam burette, adakah digunakan beaker ke ataupun digunakan corong. Beaker pun guna, corong kena letak juga supaya tidak menjejaskan. Tu I akan tengok di dalam makmal, adakah pelajar handle dengan betul. And then handling of apparatus, handling of instrument. Kalau ada guna instrumen lah salah satu lah. Kalau lah tak ada guna instrumen, tapi selalu kena ada kan, at least hot plate lah kan. At least hot plate ada digunakan. So kita tengoklah lepas diguna tu dia off tak kan. Okay, alright. And then handling of materials and chemicals for different set of experiment. Okay, yang ini pula ni seterusnya dia ni. Conduct different tasks using the same procedure. Organize and perform experiment safely and aware of priority in the workplace. Okay, yang ini untuk yang bahagian ni untuk practical skill ni adalah based on my observation kepada pelajar. Lain-lain dia punya markah nanti. Lain-lain dia punya markah. So baik dalam satu grup tu bekerjasama lah supaya I nampak okay. Grup Diana tak ada problem, I nampak dia orang bekerjasama dengan baik. I tengok dia jauh je kan, nampak dia dengan baik, tak adalah seorang macam tengok aja kan, yang buat dua orang yang seorang duduk je macam ni. I akan nampak markah dia pasti akan rendah. Jadi semua mesti nampak kena bekerjasama dalam kumpulan. Okay, right. Ada apa-apa soalan tak daripada rubrik ni? Senyap saja ni. Okey. Doktor, Ya. nanti doktor pergi ke rubrik ni. Kenapa? Nanti doktor bagi ke rubrik ni. Yang rubrik tu I tidak boleh bagi. I cuma boleh sampaikan saja. Okey, yang rubrik tadi dia punya flow adalah sama macam you punya lab report, tambahan tadi precaution step. Precaution step. Yang lain tu sama je, ada calculation, ada conclusion. Kalau you dapat completekan lab report, insya-Allah you punya markah tu akan ada lah. Tapi tak boleh release kepada story tau. Okey doktor, thank you. Okey. Dan satu lagi, kalau ada references pun elok juga dalam you punya lab report. Dalam 2 rujukan pun jadilah kan, 2 rujukan saja pun jadilah. Okey, discussion kena sertakan sekali doktor. Mestilah discussion memang kena ada. Mesti kena ada. Discussion of course. Discussion tadi yang I bagi tahu dia akan relate sangat dengan bahagian ni. Kejap Mana tadi? Discussion akan relate sangat dengan bahagian
Analysis and also observation. Analysis and also observation. Alright. Okay, right. So, sekiranya tidak ada apa-apa lagi soalan, alhamdulillah pre-lab tu memang dah ada kan. I mean susah-susah tu dah ada lah dekat situ. Yang you kena draw lah, procedure tu dah ada. So teruskan untuk menyelesaikan untuk amali virtual ini. I akan tutup dulu untuk kita punya Zoom, di mana nanti you all akan continue dalam group, boleh? Boleh.